बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि इस स्टार्टिंग से पहले एक स्टार्ट लिया था जिसमें मैंने बोला था एज यूजुअल कि आज का सेशन एक अच्छा सेशन था, तो मेरी अपनी हंसी नहीं रुकी, तो इसलिए चलें इसको आज काट कर देते हैं कि आज का सेशन एक अच्छा सेशन था। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो वाकई अच्छा था, क्योंकि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। पीएसओ देखें आपको कहाँ पे मिल रहा था, एफएफसी को देख लें, बाकी जितने भी अच्छे स्टॉक थे आपको चीप प्राइस पे मिल रहे थे। मैटर करता है यहाँ पे कि आपके पास कैश कितनी थी। मैंने कल भी इस चीज़ पे जोर दिया था, पिछले 3-4 सेशन से बोलता आया हूँ कि 1,78,500, 1,78,600 वाली जो सपोर्ट है, कल जो हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा था वहां पे भी 1,78,600 की सपोर्ट बन रही थी, अगर कल की वीडियो आपने देखी हो। और अगर डेली चार्ट के ऊपर देखें, डे के चार्ट के ऊपर, तो वहां भी 1,78,600, 1,78,700 जो थी, दोनों शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी और लॉन्ग टाइम फ्रेम में यानी कि डे के ऊपर, दोनों में 1,78,600-700 इम्पोर्टेंट एक लेवल था। उसके बाद देखा जाए तो कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ भाई बोल रहे हैं कि ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन थी अमेरिका और ईरान को लेके, और कुछ कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ दिया गया उसको लेके भी कुछ पैनिक था कि कहीं डील तो नहीं हो रही इमरान खान साहब के साथ। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ भी नहीं था। अगर हम फीपली भी देखें, जो कि अभी इसके बाद देखते हैं, कि सुबह के टाइम में जब इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी तो ओपनिंग आज इतनी माइनस नहीं होनी चाहिए थी, ओपनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये था कि इंडेक्स के ओपन होने से पहले ही ईफर्ट का रिजल्ट आ चुका था। ईफर्ट के रिजल्ट को भी देखें तो कुछ ऐसा बहुत बुरा रिजल्ट नहीं था। 21 रुपये ईपीएस थी उसकी पहले, और इस दफा आ गई 16 और 4 रुपए का उसने डिविडेंड भी दिया। कुछ ऐसा भी नहीं था कि पहले 21 रुपए की आई और अब -21 रुपए आ गई हो, या -2 रुपए, 3 रुपए, 4-5 रुपए आ गई हो, इतना पैनिक भी नहीं था। लेकिन अवाम कुछ ज्यादा ही पैनिक हो गई, और सुबह प्री ओपन से पहले ही जब अभी ऑर्डर लगने शुरू नहीं हुए थे तभी बता दिया था अपने प्रीमियम वाले भाइयों को कि सेलिंग प्रेशर आएगा इफर्ट में। क्योंकि आजकल कुछ एक्सपेक्टेशन जो हैं वो अवाम की ज़्यादा हो चुकी हैं, कुछ डिविडेंड उनको ज़्यादा चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये भी देखें कि अगर किसी चीज़ का बहुत आउटस्टैंडिंग आए ना रिजल्ट, तो उसमें भी जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो उसके बाद जो भाई बोल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान को लेके कुछ प्लानिंग था या इमरान खान साहब को लेके प्लानिंग था, तो चलिए इन सब चीज़ों का खुलासा करते हैं। अमेरिका और ईरान का मुझे नहीं लगता कि अब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अब तो तभी इम्पैक्ट आएगा जब उठाठू हो जाएगी, कोई एयर स्ट्राइक होगी या कोई डस डूस दोनों साइड से होगी, तो फिर ही कुछ अब हमारा इंडेक्स उसका लेगा प्रेशर। अदरवाइज पीछे जो शेयर आया उसका हमारा इंडेक्स जो है वो इम्पैक्ट ले चुका। अब ऐसी बात भी नहीं है कि चले हुए कारतूस दोबारा चला चला के इंडेक्स को गिराया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब पे आ जाए तो देखें, इमरान खान साहब की अभी डील होने के कुछ चांसेस है नहीं। यानी कि अभी इस स्टेज तक तो नजर नहीं आता कि अदालती कार्रवाई को देख लें। तो उन्होंने कहा है कि इनके ज़ाती जो मौलिजीन हैं उनको उनके साथ जो है रब्ता करने की उन्होंने एक्सेस देने का उनको बोला है। उसके बाद बोला है कि इनके बेटों के साथ इनकी बात करवाई जाए। तो ये तो ऐसे मेरे ख्याल से नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद देखें, अगर डील हो भी जाती है तो डील होनी किसके साथ है। यानी कि आप क्या सोचते हैं कि इमरान खान साहब वैसी बाहर आ जाएंगे, बस आप रात को सोएंगे और सुबह देखेंगे इमरान खान साहब बाहर आ चुके, डील हो चुकी। डील होनी किसके साथ है? तो जिनके साथ डील होनी है, जहां पे डील होनी है वहां पे हो भी गई, तो आपको पैनिक होने की जरूरत क्या है? डील हो भी गई तो सिर्फ आपका पैनिक बढ़ना है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, नून लीग हट गई, इमरान खान साहब आ गए, पीटीआई आ गई। बाकी जो एक स्ट्रक्चर है, बाकी जो चीजें चल रही हैं, जो एक सीध जो एक रास्ता मुतय्यन कर लिया है पाकिस्तान ने, वो तो वहीं पे चलना है। और फील्ड मार्शल साहब हैं ऊपर, आपको क्या डर पड़ा हुआ है कि चाहे इमरान खान साहब आ जाएं, चाहे शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, तो पाकिस्तान आपका महफूज हाथों में है। आप वैसे ही पैनिक हो जाती हैं, तो इस चीज से ना डरें। वैसे डील भी नहीं होती, हो भी गई तो उसमें भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। वो भी किसी तरीके से होगी और ऐसी ही होगी, गवर्नमेंट ऐसी ही चलेगी। अगर ऐसे वैसे इमरान खान साहब ने बाहर आना होता हड़तालों जुलूसों मलूसों से, तो अभी तक वो आ चुके होते। मुझे जो पैनिक लगता है थोड़ा सा, वो लगता है ख्वाजा आसफ साहब के बयान से। जो रात को ख्वाजा आसफ साहब का बयान आया था कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जो है वो कुछ हो सकती है, टसल मसल कुछ ठाठ हो सकती है, और वो भी रमजान से पहले, कि उन्होंने ऐसी कुछ बात की थी गोलमोल। तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट जोड़ लें और साथ में ईफर्ट को जोड़ लें, यहाँ से पैनिक क्रिएट शुरू हुआ, पैनिक होना, और इसी चीज को आगे जो है वो कंटिन्यू किया गया। तो मुझे ये सिनेरियो लगता है, बाकी अल्लाह जाने। तो आज के ये लेवल देख लेते हैं इंडेक्स के। इंडेक्स की जो सुबह ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 350 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने थोड़े से पॉइंट रिकवर किए, यानी कि ओपनिंग 350 पॉइंट के साथ थी,
اور آج کا ہائی جو تھا وہ 292 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,82,757 پہ تھا۔ اس کے بعد آج کا جو انڈیکس کا لو لیول تھا وہ 4,324 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,78,725 پہ رہا، اور اسی سپورٹ کو انڈیکس نے آج ریٹیسٹ کیا جس کو کرنا چاہیے تھا۔ اپنے لوور سائڈ سے لے کے انڈیکس نے پھر تقریباً 1787 پوائنٹ کی ریکوری کی، اور انڈیکس کی کلوزنگ 2537 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,80,512 پہ آئی۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم کے الیکٹرک میں تھے، لیکن صرف 176 ملین کے۔ اب دیکھیں کہ کے ایس ای 100 انڈیکس میں آج 448 ملین کے ٹوٹل والیوم جنریٹ ہوئے، اس میں سے 176 ملین کے الیکٹرک کے تھے، اور دیکھ لیں باقی پینک کتنا تھا، یعنی والیوم کم تھے آج لیکن پرائز میں گراوٹ زیادہ تھی جس وجہ سے پوائنٹ زیادہ لوز ہوئے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں کے الیکٹرک کے بعد سنرجی تھا، ایم ٹیکس، پی آئی، بی ٹی ایل، ایف این ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ای پی سی ایل، ہاسکول، بیکو اور جی جی ایل۔ ای پی سی ایل کے بارے میں کل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹارگٹ چاہے اچیو ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ وہ کیپ کے اوپر کلوز ہوا ہے تو نیکسٹ آگے بھی آپ کو ایک 2 روپے کی موو دے گا، جو کہ آج الحمدللہ آج اس نے دی۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں آج صرف 93 تھیں، ڈکلائنر 342 تھیں، ان چینج 130۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,41,000، ویلیو رہی 41 ارب 76 کروڑ کی، اور والیوم 873 ملین کے جنریٹ ہوئے۔ سیکٹر وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ تو چیز کوئی نہیں، نامی گرامی سیکٹر نظر کوئی نہیں آتا۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، 730 پوائنٹ۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں رہیں، ٹیکنالوجی سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، پاور جنریشن، فرٹیلائزر، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیاں، فارماسوٹیکل، آٹو موبائل، ریفائنری، انشورنس، آٹو موبائل، کیبل، ٹیکسٹائل۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں اگر دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے لیکن صرف 82 پوائنٹ۔ اس کے بعد پائنیئر سیمنٹ رہا، پی ایس سی ایل، سازیو، پی آئی بی ٹی ایل، پیکجز۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ پی پی ایل نے لوز کیے۔ اس کے بعد ایفٹ رہا، ہبکو، سسٹم، او جی ڈی سی، بی اے ایچ ایل، اینگرو، ایم سی بی۔ اس کے بعد آج کے فی پی لی پی پہ آ جائیں تو فی پی لی پی بھی کوئی ایسا سچ پینک نہیں ہے، بینکس نے 7 ملین کا سیل کیا اور وہ اٹھا لیا میوچل فنڈ نے۔ اس کے بعد سیل کیا تھوڑا سا بروکر نے اور فارن کارپوریٹس نے، جو کہ اٹھا لیا آپ کے انڈیویجولز نے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو بہت زیادہ کو ملینز میں چیزیں نظر نہیں آتی، میکسیمم 3 ملین 7 ملین تک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی میرے خیال سے ڈیٹ مارکیٹ میں ہوگا۔ بینکس اور میوچل فنڈ جب ایسا کرتے ہیں تو وہ اکثر ڈیٹ مارکیٹ میں ہی کرتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں بینکس نے بائی کیا 7.14 ملین کا، بروکر کی سیلنگ ہے تقریباً 1.5 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 1.25 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا $1.5 ملین کا، فارن انڈیویجولز کی تھوڑی سی سیلنگ ہے 0.05 ملین کی، انڈیویجولز نے بائی کیا ہے $3 ملین کا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی ایسا کوئی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، 0.19 کا انہوں نے سیل کیا۔ میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے $7 ملین کی۔ ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.03 کا، اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا تقریباً $1 ملین کا۔ ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھیں تو بینکس نے 7 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں بائی کیا ہے اور میوچل فنڈ نے 7 ملین کا یہاں پہ سیل کیا۔ اس کے بعد اگر میوچل فنڈ کی سیلنگ دیکھیں تو 3 ملین کا اس نے سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور اس کی جگہ پہ اس نے بائی کر لیا آل ادر سیکٹر کو، سیمنٹ سیکٹر کو، تھوڑا سا کمرشل بینکس کو۔ اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو اس نے بائی کیا، ٹیکنالوجی سیکٹر کو اور ٹیکسٹائل کو۔ تو 7 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں میوچل فنڈ نے سیل کیا، وہ اٹھا لیا بینکس نے، اور 3 ملین کا جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں بیچی میوچل فنڈ نے، اس کی جگہ پہ اس نے باقی بائنگ کر لی۔ تو ایسا کوئی مال پھینکا نہیں ہے کسی بھی ادارے نے مارکیٹ میں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو ایسا کوئی بہت بڑی ان کی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، لیکن بائی کیا ہے انہوں نے 0.20 کا سیمنٹ سیکٹر کو۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بھی کوئی ایسا بہت بڑی بائنگ نہیں کی، صرف 2.35 ملین کا اٹھایا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور 0.79 کا اٹھایا اس نے پاور جنریشن کو، اور تھوڑا سا 0.25 کا سیمنٹ سیکٹر کو، 0.34 کا فرٹیلائزر سیکٹر کو، 0.59 کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی بھی کوئی ایسا بہت بڑی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، صرف انہوں نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو 0.88 کا، 0.5 ملین کا بائی کیا آل ادر سیکٹر کو، اور تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ بروکر کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی ملا جلا رجحان ہے، کوئی بہت زیادہ بائنگ سیلنگ بروکر کی بھی نہیں ہے۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے 7 ملین کا بائی کر لیا ڈیٹ مارکیٹ میں۔ اس کے بعد جو اس کی سیلنگ ہے فرٹیلائزر میں 1 ملین کی اور آل ادر سیکٹر میں، اس کی جگہ پہ اس نے بائی کر لیا سیمنٹ سیکٹر کو، کمرشل بینکس کو، اور تھوڑا سا فوڈ سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ تو بالکل اگر دیکھیں تو ہاتھ جھاڑ کے کوئی بھی نکل نہیں گیا مارکیٹ سے، اگر ایک جگہ پہ اس نے پروفٹ ٹیکنگ کی تو دوسری طرف سے کوئی اور چیز اٹھا لی۔
सीमेंट सेक्टर को देखें तो इसमें सेलिंग है सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर की, और बाकी सब इदारों ने और हमारे इंडिविजुअल्स ने मिलजुल के उसको बाय किया। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इंडेक्स का सडनली नीचे जाना और अपनी सपोर्ट को जाकर रिटेस्ट करना, तो ये अच्छा चांस होता है। आपके पास कैश हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, आपको बाय करना चाहिए। अगर देखा जाए तो अच्छी खासी इंडेक्स की करेक्शन यहाँ तक हो चुकी। कल अगर नेशनल बैंक के हेयरिंग के ऊपर उसको लेके या किसी और रिजल्ट को लेके कुछ थोड़ा सा पैनिक आता है, थोड़ी सी डिप मिलती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास PSO, FFC और बाकी ऐसे काइंड ऑफ स्टॉक पड़े हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत ही कोई नहीं और पैनिक में कुछ बेचने की जरूरत भी कोई नहीं। आपने पीछे देखा था इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर, ट्रम्प कार्ड के ऊपर आपने देखा। उसके बाद बाकी पीछे जितने ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जैसे इसराइल और ईरान का हुआ था, उसके बाद दोबारा अमेरिका और ईरान का देख लें, उसके बाद बम धमाके देख लें, कोई दहशतगर्दी के वाकयात देख लें, यहाँ पे जितना अचानक आपका इंडेक्स नीचे जाता है, ऐसे ही बाउंस बैक भी अचानक करता है और बहुत जल्दी आपको रिकवरी भी देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई एक अच्छी न्यूज आपके इंडेक्स को अच्छे खासे पॉइंट जो है वो गेन करवा सकती है। अभी अगर डेली के चार्ट के ऊपर देखें तो RSI मूव कर रही है 44 के ऊपर, और उसके बाद देखें तो मैगडी में भी कुछ ऐसा रिवर्सल के साइन शो नहीं हो रहे। हिस्टोग्राम को देखें तो वो भी थोड़ा लंबा पीरियड उसने गुजार लिया, और आज की जो अगर उसकी देखें, आज वाली कैंडल उसकी देख लें या आज वाली बार उसकी देखें, तो वो भी थोड़ी ज़्यादा रेड है, क्योंकि इंडेक्स की मत चंगी वजी आज। उसके बाद इंडेक्स जो है काफ़ी अपने की सपोर्ट लेवल जो थे उसको ब्रेक कर चुका। तो पहले भी आपको बताया था कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स चाहे जितने मर्जी अपने जो वो उनके सपोर्ट लेवल होते हैं, मूविंग एवरेज होती है, उनको ब्रेक करके नीचे आता है, तो सिर्फ एक ही मूव दे के एक ही कैंडल वो ऐसी बनाता है कि तमाम को रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो वो मैटर करता है कि उसके पास या कोई अच्छी न्यूज आए या फिर इदारों की अच्छी सी बाइंग आए। तो नेक्स्ट इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 1,83,100, 1,83,900, उसके बाद 1,85,500 और उसके बाद 1,88,000। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास नीचे 1,80,000, 1,78,900 और 1,76,000, 1,75,000। और अगर यहाँ पे अगर नहीं रुकता, नहीं सस्टेन करता, तो फिर डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है ये वाला लेवल 1,73,500 और 1,72,300, लेकिन उम्मीद नहीं इंशाल्लाह वहां तक इंडेक्स हमारा जाए। और अगर चला भी गया तो पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं, वहां पे हम 350 का जाके बाय कर लेंगे PSO, और क्या। काफ़ी दिनों से ज़ोर देता आया हूँ कि कैश फ्री करवा लें। अगर कैश आपके पास हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी मिल सकती है। चाहे इंडेक्स आपका 2 लाख पे मूव कर रहा हो, चाहे 1 लाख 1.5 लाख पे मूव कर रहा हो, कैश आपके पास होगी तो आपको बहुत से स्टॉक ऐसे होंगे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप उनमें डे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग के लिए पकड़ सकते हैं। लेकिन पकड़ेंगे तभी जब आपके पास कैश होगी, और चीज़ों को लेवल्स के ऊपर लें, लेवल्स के ऊपर उनमें से निकल जाएं। और इसी चीज़ को लेके प्री ओपन से पहले जो वॉइस मैसेज किया था उसमें भी भाइयों को यही समझाया था, अपने प्रीमियम वाले भाइयों को, कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हम यूं नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।